परमात्मा सारे कुर्बान का धन्यवाद करते हैं जिन्हें सारे आपका देश करना मौका देता है ये उन्होंने ही दिया है जेड़े आप बैठ के ओदा देश कर रहे हैं। मैं दसदा हुंदा है कि ये भजन शिष्य की आत्मा की गुरु वगैरह सच्ची विड़े सच्चे तड़प होंगी है प्यार होंदा है जेड़ियां तरजोइयां जवानी असी संतां गुरुआं नूं कह नहीं सकते क्योंकि ना वो ऐसियां सुनते ही है। क्यों नहीं सुनते कि इस तरह सुनना जे असी ये कहिए तू कुल मालिक है तू भगवान है तू सच्चे पातशाह है तू ही करन कारण है वो इस वडियाई दुनिया की अच्छा नहीं समझते। लेकिन जब असी उन्होंने लेखनियां पढ़ते हैं भजन पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ हैं वो साड़ियाँ फरियादां नूं सुनदा भी है और ਉਹਦੇ मुताबिक वो सानू जरूर दिया भी करता है। ये एक बड़ा शिष वास्ते सुनहरी मौका होता है दिया नूं प्राप्त करन दा आपदे प्यार दा इजहार करन दा गुरु दे अगे। I thank God Almighty Savan and Kripal for giving us this opportunity to sing their glory. Le doy gracias al Señor Todopoderoso, Savan y Kirpal, quienes nos han dado esta oportunidad de cantar su gloria. It is only due to their grace that we are sitting here singing their praises. Solo se debe a su gracia que estamos todos aquí sentados juntos cantando sus alabanzas. Regarding the bhajans, I have always said that these are the expressions, these are the words full of yearning which have come out from the heart of the devoted disciples. En cuanto a los bayanes, yo les he dicho antes que los bayanes son expresiones o son las palabras que han salido del corazón de aquellas almas devotas. If we were to tell the master on his face all the good qualities he has, or if we were to pray him, he would not listen to us, he would not like it, because if we tell him that you are God Almighty, you are all honor, you are capable of doing everything, he would not allow us to do that, because all this is the worldly name and fame, and he does not like to hear that. Si nosotros frente al Maestro le dijéramos y le habláramos acerca de todas sus buenas cualidades, si frente a Él empezáramos a decir tú eres Dios Todopoderoso y empezáramos a alabarlo de esta forma, Él no lo permitiría, puesto que todo esto cae en la categoría de nombre y fama del mundo. But when we sing their writings, when we sing the bhajans written by them, then we can make all kind of prayers to him, we can say whatever we want to him. Si le oramos de esta forma cuando estamos sentados frente a Él, Él no escuchará o no apreciará esa forma de hacer las súplicas, pero si en cambio nosotros cantamos los bayanes y a través de los bayanes lo alabamos y oramos a Él, entonces de esta forma sí escuchará lo que le decimos. He listens to our prayers and he answers them. So this is a very golden opportunity for the disciples to express what they have in their heart for the Master. Él escucha nuestras súplicas y las contesta también, de manera que esta es una oportunidad dorada para todos los discípulos para presentar sus súplicas ante el Maestro. And also to receive the grace of the Master. Y esta es una buena forma también de recibir la gracia del Maestro. Guru Arjan Dev Guru Ramdas Dev यही क्या तू संतान कहाँ मियाँ तेरी कौन वडियाई अगर तेन असी बादशाह का बादशाह भी कह देवांगे फिर किहड़ा तेरी कोई ज़्यादा वडियाई हो सकती है क्योंकि तू तो कर्म कारण है। Guru Arjan Dev Ji Maharaj told his master Guru Ramdas that even if I were to call you Sultan, the emperor of the emperors,
still I won't be praising you enough. El Guru Arjan Dev Ji Maharaj le dijo a su maestro, el Guru Ramdas, si yo te llamo el emperador supremo de todos, sin embargo, con todas estas palabras no te he alabado lo suficiente. ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Dear ones, when the Shabad Guru gets manifested within us, Mis amados, cuando el Guru Shabad se manifiesta dentro de nosotros, when we go within after crossing the stars, moon, sun, cuando vamos internamente después de atravesar y cruzar la luna y las estrellas y el sol, and manifest Him within us, y le manifestamos internamente, over there our tongue stops working. en ese sitio ya no funciona nuestra lengua, no trabaja nuestra lengua. There is nothing to praise over there because we cannot say anything. No hay nada que se pueda decir en alabanza porque uno no puede hablar allí. ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਤਾ ਹੋਵੇ So it is all the grace of beloved Master Kripal that we have the opportunities to sing His praises, sing the bhajans. De manera que se debe todo a la gracia del amado Kirpal que tengamos esta oportunidad de cantar sus alabanzas. So the dear ones who get the opportunity to sing the bhajan, those who get the permission, before singing the bhajan, they should read out the page number so that it may become easier for the other dear ones to find that bhajan in the book. Los amados que vayan a cantar o que obtengan el permiso de cantar deben por favor leer la página en el libro donde se encuentra el bhajan que vayan a cantar para que de esta forma sea más fácil para todos encontrar ese bhajan en sus libros. ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Salutations unto the feet of God Almighty Savan and Kripal who have given us the gift of their devotion. Me inclino ante los pies de Dios Todopoderoso, Savan y Kirpal, ellos quienes nos dieron el regalo de su And devoción gave us the opportunity to do their devotion. y también nos dieron la oportunidad de hacer su devoción. And allowed us to connect with them. Nos permitieron también unirnos a ellos. ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਸ ਬਿਠਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਗਲਤ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਓ हर पास मन को शांत करके अपना सिमरन शुरू करना है चाहे यहाँ है चाहे अपने देश में है फिर सत्संगी में ये देख लेना चाहिए कोई ऐसा काम तो नहीं कि जिन्हें ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨ ਫੇਰ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਚਾਹੇ ਦਿਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਦ ਵੀ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹੇ यहाँ हो चाहे अपने मुल्क के अंदर हो अभ्यास के अंदर बैठो और डायरी भी रखो, हर रोज उसनू बिला लिहाज मन दे नाल उसनू पढ़ो। Wherever I make the dear one sit in the meditation, I always say that before you start doing the meditation, make sure that you remember the 5 sacred names. Cuando hago que los amados realicen su meditación, siempre les digo que antes de que empiecen a meditar deben recordar los 5 sagrados nombres. And then weed out all the worldly fantasies, thoughts, determinations, and all the anxieties which are bothering you. Y luego sacar todas las ansiedades, todas las ilusiones, todos los pensamientos, todas las cosas que les estén molestando, las deben sacar. Remove all those things and replace them with the Simran, because Simran, you should give the place to the Simran over there. Saquen de allí todas esas cosas y más bien denle lugar al Simran, porque el Simran es lo que uno tiene que tener allí. Whether you sit for meditation over here or back at your home, it doesn't matter, but whenever you sit in the meditation, you should be sitting with quiet mind without any worldly fantasies or thoughts. Cuando ustedes se sienten a meditar, ya sea acá o en sus casas, deben hacer esto, deben sentarse sin tener ningún pensamiento del mundo, ni ninguna ansiedad del mundo, y más bien hacer el Simran. Your Simran should be going on constantly. El Simran debe llevarse a cabo continuamente. And before you sit in the meditation, you should make sure that you don't have any other important thing for which your mind would take you out of the meditation. Y antes de sentarse a meditar, deben pensar si tienen algún trabajo urgente por el cual la mente les haría dejar de meditar. Because it is the habit of the mind that when anyone sits for the meditation, it makes him remember the things which happened hundreds of years ago. Porque es el hábito de la mente, cuando uno se sienta a meditar, la mente le recuerda a uno cosas que pasaron hace cientos de años. And he brings many thoughts within you. He may remind you of so many different things which you were supposed to do. So that is why I say that before you sit in the meditation back at your home, make sure that you don't have to attend to any other work which can be used by your mind as an excuse to take you out of the meditation. La mente tiene esta costumbre de que cuando alguien se sienta a meditar empieza a producir todo tipo de pensamientos y le hace recordar a uno que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, de manera que por eso es que les pido que antes de sentarse a meditar piensen si hay algún trabajo que tienen que cumplir, para que de esta forma la mente no use esta excusa de que tienen algún trabajo para no dejarlos meditar. Always refusing your mind and not listening to him, you should do your meditation. Deben hacer su meditación después de rechazar su mente y sin escucharla. Many times the dear ones ask me this question, that Master, how do we know that this thing has come from our mind or this is the Master telling us? Muchas veces los iniciados me preguntan, Maestro, ¿cómo sabemos nosotros que algo proviene de la mente y algo no? I often tell them that whenever any bad thought comes within you, or whenever any encouragement or the inspiration to do anything bad comes to you, you should know that it is coming from your mind. Yo les digo que si tienen algún pensamiento malo o si se sienten inspirados para hacer alguna acción mala, todo esto proviene de la mente. And when any good thoughts, the encouraging or the inspiring thought or the desire for the meditation comes, you should understand that it is coming from the Master. Si tienen pensamientos buenos o si tienen pensamientos que los inspiran a meditar o pensamientos que los hacen realizar acciones buenas, deben comprender que estos pensamientos vienen del Maestro. All those thoughts which have the
nature of Satogun, you should understand them as coming from the Master. Todos aquellos pensamientos que tengan la naturaleza de Satogun deben considerarlos como provenientes del Maestro. And you should always take advantage of those thoughts coming from the Master. Y siempre deben aprovechar aquellos pensamientos que vengan del Maestro. When you are encouraged or inspired by the Master within, if you take advantage of that time and sit in the meditation, you will definitely get a lot of grace and it will help you a lot to go within faster. Si ustedes aprovechan estos pensamientos del Maestro y son inspirados para ir hacia adentro, si en ese momento ustedes se sientan a meditar, entonces recibirían ciertamente muchísima gracia del Maestro y también mucha ayuda para ir hacia adentro. So all of you have to do your Simran without allowing your mind to interfere. De manera que todos ustedes deben hacer su Simran sin permitirle a su mente interferir en ello. Also keep the diary. También- Do not spare yourself. Write in the diary exactly what you have done during the day. También deben llevar su diario. No se perdonen. Deben escribir allí lo que hayan hecho durante el día. Improve yourself, understand the meaning of doing the diary. Mejórense. Deben comprender el significado de llevar el diario. हाँ देखो बंद करके अपना सब Okay, so all of you close your eyes and start doing your Simran. Ahora, por favor, cierren sus ojos y empiecen a hacer su Simran. हाँ भाई परमात्मा आप अभी बैठने का मौका देता है और पगड़ी का दान देता है और खबर करके अपने सेवा Salutations under the feet of Lord Almighty, Supreme Father Sound and Kripal, Me, who have given us this opportunity to sit in their remembrance and who have given us the gift of their devotion. me inclino ante los pies de los santos todos poderosos Saon y Kirpal, quienes nos han dado este don de su devoción y quienes nos han permitido la gracia de sentarnos en su remembranza. All of you please close your eyes and start doing a meditation. Por favor, cierren sus ojos y empiecen a meditar. Querido Ajaib, por favor, ¿nos podrías hablar acerca de qué hacemos cuando recibimos tanto de ti y después de ello nos ponemos a hablar y a hablar muchísimo? प्यारे अजाय, जब हम आपसे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और बाद में जाके बातें ही बातें करते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं? क्या इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं? Okay, in English. Dear Ajay, would you please speak of what we are doing when we get so much with you and then talk and talk? प्यारे अजाय, जब हम आपसे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और बाद में जाके बातें करने लग पड़ते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं? क्या इसके बारे में आप कुछ बताएं? हाँ भाई ये सवाल का जवाब मैं जो अक्सर महाराज सावन सिंह दिंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅਦਾ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ
The answer to this question is what beloved Master Sawan Singh Ji used to say in response to this question. La I respuesta, have always repeated that. la respuesta a esta pregunta es la misma respuesta que dio el maestro Sawan Singh cuando le hicieron esa misma pregunta. Yo simplemente repetí la respuesta. So once again, I would like to repeat what Master Sawan Singh Ji used to say in the answer to this question. De manera que me gustaría repetir nuevamente lo que el maestro Sawan Singh decía para responder esta pregunta. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। Maharaj Ji used to emphasize a great deal on the importance of the darshan. Maharaji enfatizaba muchísimo la importancia del darshan. He used to say that if we were to know the importance of the darshan, we would know that how much the darshan of the Master helps us to go within. Él decía, si conociéramos o supiéramos acerca de la importancia del darshan, sabríamos cuánto nos ayuda este darshan para ir internamente. And how much the darshan helps us to pay off our karma. Y cuánto nos ayuda el darshan para pagar nuestros karmas. ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। Guru Angad knew the glory and importance of the darshan. El Guru Angad conocía la gloria y la importancia del darshan. Even though the Shabad form was manifested within him, and when Guru Nanak left this physical world, he had appointed him in his place, saying that whomever you will initiate, I'll be responsible for him. Aun cuando él había manifestado la forma del Shabad del Gurú dentro de sí, y después de que el maestro, el Guru Nanak, hubiera abandonado el cuerpo, le había dicho que cualquier alma que él iniciara, el Guru Nanak tendría la responsabilidad de esa alma. Even though Guru Angad had manifested Guru Nanak within him and he had become one with him, but still when he disappeared from this physical world, when he left this physical world, he wept and he went into a room, he closed himself in one room and he remained there. Aun cuando el Guru Angad había manifestado dentro de sí al Guru Nanak, sin embargo, cuando el Guru Nanak se fue de este mundo, cuando desapareció de este mundo, el Guru Angad lloró muchísimo y decidió encerrarse en un cuarto, y entró a un cuarto y cerró la puerta con llave. There was one initiate woman of Guru Nanak. Guru Angad Dev used to go to see her and talk to her about what Guru Nanak was like, what was his nature, what did he look like and how was his humor and things like that.
El Guru Angad con frecuencia iba a ver a una iniciada del Guru Nanak. Él iba y le hablaba a ella acerca de cómo era el Guru Nanak, cuáles eran sus cualidades, cómo era él, cuál era su naturaleza, cómo era su personalidad. Why do such great masters who have already manifested their master within them and who are always one with their master also become so sad when their master leave this world? Why do they become so sad? ¿Por qué aquellos maestros quienes han manifestado a su propio maestro dentro de sí, aun cuando ellos son uno con su propio maestro, por qué cuando su maestro deja el cuerpo o abandona el cuerpo, por qué se ponen ellos tan tristes y por qué sufren tanto? They become so sad only because they know the value of the darshan. Ellos sufren tanto porque conocen el valor del darshan. They know that how much the people without the darshan of the master are losing. Porque ellos saben cuánto pierden las personas que no reciben el darshan del maestro. That is why they always say such things. They always express their sadness over not having the darshan of the master. Por eso es que dicen esas cosas y por eso expresan su tristeza al no tener el darshan del maestro. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਕੁਮਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦਾਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ तो महाराज कृपाल कहने लगे कि देखो जी जब थोड़ी ये हालत है असी तो बेचारे जी की कर सकते हैं महाराज दे होया सीगा फिर भी महाराज सावन सिंह ने कहा कि किते अज मेरा गुरु पंज भूतक शरीर में आ जाना दर्शन दे दे तो मैं सब कुछ छड्डण वास्ते उन्होंने चरणों में तैयार है। Master Kripal Singh Ji used to say that when his beloved Master Sanam Singh went to visit the village of his Master Baba Jaimal Singh, the name of the village is Gumana. So when Baba Sanam Singh went to the village Gumana, as he approached the boundary of that village, he lay down on the ground to pay his homage to Baba Jaimal Singh. El maestro Kirpal nos contaba cómo cuando el maestro Saman Singh fue a la aldea o al pueblo donde había nacido su maestro, este sitio se llama Gumana. Y cuando el maestro Saman Singh se acercaba a la aldea, cuando llegó a los linderos de esa aldea, él se inclinó para rendirle homenaje al sitio donde había nacido su maestro. When he started weeping in the remembrance of his master, Master Kripal Singh Ji asked him that, beloved Lord, when it is your condition is like this, then what can be the hope for us, we the worldly people? Cuando el maestro Sawan Singh empezó a llorar, el maestro Kirpal Singh le preguntó, oh maestro, si esta es tu condición, ¿cuál no será la condición de nosotros, las personas mundanas? Master Sanam Singh Ji said that if Baba Jaimal Singh were to come back into his 5-element body in front of me, even for once, I would be willing to give up everything for that. El maestro Sawan Singh respondió, si siquiera por una sola vez Baba Jaimal Singh regresara a este cuerpo de los 5 elementos y yo pudiera recibir su darshan nuevamente, estoy dispuesto a sacrificarlo todo para que esto suceda. महाराज साहब सिंह कहने लगे थे कि सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਾएं बाएं ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तवज्जो नहीं देनी चाहिए बल्कि इतों तक कि पाठी की तरफ भी तवज्जो ना देवे कि वो की बोल रहा है या उनकी कैसी पग है या कैसा चेहरा है. Master Sawan Singh Ji used to say that when we come to the satsang and sit in front of the master, right from the moment when the master also comes in the satsang and he is seated in front of us, we should be looking constantly at the forehead of the master.
El maestro Sawan Singh nos decía que una vez que ustedes llegan al satsang y desde el momento mismo cuando entre el maestro al sitio del satsang, ustedes deben fijar su mirada sobre la frente del maestro. We should not pay any attention to the sound or the noises which may be coming from the right or left or from any other side. Our attention should be constantly towards the forehead of the master. No debemos prestarle atención a los ruidos que puedan venir del lado derecho ni del izquierdo, no debemos prestarle atención a ninguna otra cosa, sino más bien concentrar nuestra atención en la frente del maestro. He used to say that we should get so much absorbed in the darshan of the master that we should not even remain aware that who is the party or what the party is singing or what his turban is like. We should not pay any attention to anything except the forehead of the master. Él nos decía que debemos absorbernos tanto en la forma del maestro que ni siquiera le prestemos atención a qué canta el pati, ni qué está diciendo, ni qué clase de turbante tiene puesto. Nuestra atención debe estar totalmente fija sobre la frente del maestro. महाराज साहब से कहने देकर तो यही है कि सत्संग तो उठ के थोड़ा बहुत जितना बन सके ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ जाके सत्संग में बैठे सी वैसे ही फिर जल्दी हो जाते हैं। Master Sawan Singh ji used to say that it would be much better after attending the satsang to remain seated in the meditation for some time. El maestro Sawan Singh decía que sería preferible después del satsang permanecer en meditación durante un tiempo And remain absorbed in the darshan which we have had during the satsang. y permanecer absortos en el darshan que hayamos recibido durante el satsang. As we go on talking after the satsang, our heart, which has become full with the darshan of the master during the satsang, it starts to become empty. A medida que hablamos o empezamos a hablar, nuestro corazón se va vaciando del darshan que haya recibido durante el satsang. And the more we talk after the satsang, more empty we become, and we become exactly like what we were in the beginning when we came in the satsang. Mientras más hablemos, más vacío va quedando nuestro corazón y después si hablamos bastante, nuestra condición después del satsang es igual a como era antes del satsang. महाराज भाई तब कहने कि सत्संग के बैठने तो पहला भी सन थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिए तो काफी कारगर है। Master even used to say that before sitting in the satsang, if we could do a little bit of meditation, that would also become very successful. El maestro incluso decía que si pudiéramos sentarnos a meditar, aunque sea un poquito antes del satsang, esto sería de mucha ayuda. परमात्मा कृपाल दस देंदे सीगे कि एक दफा रात का टाइम सी डॉक्टर जैन सिंह और महाराज कृपाल कहने लगे भी असी उन्होंने टंगा कोट गए सीगे बाता ने पूछा कि महाराज जी अंदर किस तरह का दिखता है, किस तरह होता है। तो महाराज हंस के कहने लगे भी देख कृपाल सिंह, जो कुछ तू नक्स ऐसे देख रहे हैं अंदर यही कुछ है। सो इस वास्ते परमात्मा संतां दा रूप धारण करके आउंदा है, क्योंकि परमात्मा का कोई रंग नहीं हुंदा, रूप नहीं हुंदा, रेख भेख कुछ भी नहीं हुंदा गा। तो असी उसका किस तरह ध्यान कर सकते हैं या उहदे नाल प्यार कर सकते हैं या सानू किस तरह परमात्मा समझा सकता है। इसे वास्ते वो इंसान का चोला धारदा है, वो दसदा है कि मैं ऐस रूप थोड़े अंदर बैठा है। और जब असी उसकी मशक कर लेंगे हैं, उस रूप को आपके अंदर टकाना शुरू कर लेंगे हैं, उमें उमें साडा प्यार जिहड़ा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अंदर भी सानू उसे स्वरूप में महाराज कृपाल के कहने के मुताबिक जाके मिलना है। God Kripal used to say that once when Master Kripal and Dr. Johnson were massaging the legs of Baba Sawan Singh, Master Kripal asked Master Sawan Singh that, Master, tell us what it is like inside
what does the master look like inside. Dios Kirpal nos contaba cómo una vez él y el doctor Johnson le estaban haciendo masajes a las piernas del maestro Sawan Singh, y el maestro Kirpal Singh le preguntó: Maestro, por favor, ¿por qué no nos dices cómo es la forma interna del maestro? ¿Cómo es él por dentro? Master Sawan Singh smiled and he said, "Look here, Kirpal Singh, the features of the master which you see outside in the physical world, in the inside also the master has the same features." El maestro Sawan Singh respondió: Mira, Kirpal Singh, la forma del maestro, así como es en lo externo, es igual en lo interno. And he looks exactly like, in the within he looks exactly like what he looks like outside. Y en lo interno se ve idéntico a como se ve en lo externo. Because God Almighty always assumes the form of the saints and he comes in this world. Porque Dios Todopoderoso siempre toma la forma de los santos y viene a este mundo. God Almighty does not have any outline, he doesn't have any form, he doesn't have any feature. So that is why he always takes up the body of the perfect saints and he comes in this world. Dios Todopoderoso no tiene ninguna forma ni tampoco tiene ninguna característica. Por eso es que Él toma la forma de los santos perfectos y viene a este mundo. So if we instill the form of the Master in our heart, and the more we love that form, the more the path becomes open for us, because it is the same form of the Master who is going to take care of us when we go within. De manera que si colocamos esa forma del Maestro en nuestro corazón y si le amamos muchísimo, esto hará que el sendero se abra ante nosotros, puesto que la misma forma del Maestro es la que nos guiará en lo interno. ਕਾਰ ਜਲਦੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੂਪ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Whenever the negative power tries to deceive the souls, he also uses or takes up the form of the Master. Cuando el poder negativo trata de engañar a las almas, él también asume o toma la forma del Maestro. But those within whom the form of the Master is still, those who have manifested the form of the Master within them, they at once do the repetition of the 5 sacred names, the Simran, and at once that fake form created by the negative power disappears. Pero aquellas personas quienes hayan manifestado la forma del Maestro en lo interno, y cuando esta forma permanece quieta en lo interno, estas personas, si el poder negativo se les presenta en la forma del Maestro, ellos simplemente repiten el Simran y esta forma desaparece. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਮਤੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਬਚ ਗਈ। Didn't you read in the Anurag Sagar that how Queen Indramati how negative power took the form of her master Kabir Sahib and tried to deceive her? ¿No leyeron acaso en el Océano de Amor cómo el poder negativo tomó la forma de Kabir Sahib para engañar a la reina Indramati? But since the form of the master was coming within Indramati, that is why she could easily recognize, and she was saved from the tricks of the cow. Pero debido a que la forma del maestro yacía dentro de Indramati, por eso ella se pudo salvar de estos trucos de Kal. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦੀ ਤਰੀ ਲਓ ਔਰ ਪੋਰਟ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੀਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, तो ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ
ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Master Sawan Singh Ji himself used to say that when he fell from the horse and broke his leg, the doctor suggested him to take the soup of meat and also some kind of wine. Cuando el maestro Sawan Singh se cayó de su caballo y se partió la pierna, los médicos le sugirieron que debería tomar un caldo hecho a base de carne o que bebiera algo de vino. Master Sawan Singh Ji then sent people to his Master Baba Jaimal Singh to get the confirmation. El maestro Sawan Singh entonces le mandó un telegrama a su maestro Baba Jaimal Singh para que le confirmara si esto estaba bien o no. And at the same time, the negative power also came in the form of Baba Jaimal Singh and told Baba Sawan Singh that there is nothing wrong in taking these things because you are, like when you have some injury and if you have to take it in the form of the medicine, there is nothing wrong in taking this. En ese momento, el poder negativo se presentó ante el maestro Sawan Singh en la forma de Baba Jaimal Singh y le dijo, si tomas estas cosas como medicina o debido a que estás enfermo ahora, está bien que te comas estas cosas. Baba Sawan Singh used to say that at that time, when the negative power came in the form of Baba Jaimal Singh, I did the 5 of the same Simran, I repeated the Simran. And at once that form disappeared. El maestro Sawan Singh decía que cuando se presentó esta forma, él repitió los 5 sagrados nombres y la forma inmediatamente desapareció. बॉम्बे ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ अच्छे तजर्बे उपरले मंडलों में ਉਹਨਾਂ नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈ। In the last Bombay program in January, many dear ones told me about their very good experiences. En el último programa que se llevó a cabo en Bombay en enero, muchos amados me hablaron acerca de experiencias muy elevadas que tuvieron. The reason for that is that only those dear ones, those who concentrate during the satsang, they get the higher experiences in the meditations. Esto se debe a que únicamente aquellas personas que se concentran muy bien durante el satsang pueden recibir experiencias muy elevadas en sus meditaciones. गुरु अर्जुन देव ने कहा जो सुख दर्शन से मुख से कहे न जाए ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। So dear ones, Guru Arjan Dev Ji says that the enjoyment we get from doing the darshan of the Master, that cannot be described in the words. Así que, amados míos, el Guru Arjan Dev Ji dice que aquel gozo que se recibe del darshan del maestro no puede ser descrito en palabras. Those who reach Sachkhand, they know that what is the enjoyment we get from the darshan, what is the importance of the darshan. De manera que aquellos que han llegado a Sachkhand, ellos conocen el gozo que se logra del darshan del maestro y también conocen su importancia. The enjoyment of the darshan which we get from having the darshan of the Master cannot be described in the words, it is indescribable. El gozo que se recibe del darshan del maestro está más allá de las palabras, es indescriptible. Guru Arjan Dev ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਮਸਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਰਾ ਪਿਆ। Guru Arjan Dev Ji was so much intoxicated in the darshan that he said that I wish if I could have the darshan of my Master all the 24 hours a day, because when I don't have his darshan, I feel like crazy. I feel content only when I'm able to have his darshan. El Guru Arjan Dev Ji decía, me gustaría recibir el darshan de mi maestro las 24 horas del día, porque cuando no recibo su darshan siento como si me estuviera volviendo loco. Me gustaría recibir su darshan todo el tiempo. तो मैं काफ़ी चोचले जे बुला नाल कोशिश करता हुंदा सीगा कि जी करदा है सोहणिया हर वेले तैनूं कोल बिठा के तकदी रवां। तो उन्होंने कंन नूं हथ चलाउणा कि मैं तेरा कंन मरोड़दा है तो मैं इस तरह कर लेना। Dear ones, whenever I would see my beloved Master pleased,
in my innocence, I would say this couplet that, oh my beloved, I always wish that may I always have you with me so that I may go on having the darshan all the time. Cuando yo veía a mi maestro y veía que él estaba complacido, siempre le decía esta copla que dice, oh mi maestro, deseo que estuvieras conmigo todo el tiempo para que de esta forma pudiera recibir tu darshan todo el tiempo. When I would say that to my beloved master, he would try to reach my ear to twist it, and then I would go like this. Entonces, cuando yo decía eso, él trataba de cogerme la oreja para pellizcarme, pero entonces yo le quitaba la cabeza, me hacía para atrás. ਪਿਆਰਿਓ ਖਿੱਚਦਾ ਦਾ ਅਸਤੂਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਤੂਰ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਔਰ ਅਸਤੂਰ ਤੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਨੂਪ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਆਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ Dear ones, even the physical form of the master attracts us very much. Mis amados, inclusive la forma física del maestro nos atrae muchísimo. When we look into his eyes, through his eyes, he pulls our soul up. Cuando le miramos a través de sus ojos, él lleva nuestra alma hacia arriba. But when we manifest the astral form of the master within us, then what to talk about it? He pulls us so much inside. Y cuando manifestamos su forma astral dentro de nosotros, ¿qué se puede decir? Él lleva nuestra alma inclusive más arriba todavía. We get so much intoxication when we are pulled up by the astral form of the master. Nos embriagamos muchísimo cuando el maestro lleva nuestra alma a los planos superiores. Furthermore, when we go above and when we manifest the causal form of the master within us, then what to talk about the enjoyment we get by having that form of the master within us. Un poco más adelante, cuando manifestamos la forma causal del maestro dentro de nosotros, ¿qué se puede decir del gozo que sentimos cuando el maestro lleva nuestra alma hacia arriba? Once that form is manifested within us, we don't want to give up that form. We always want to be with him. Una vez que se manifiesta esa forma dentro de nosotros, jamás queremos abandonarla y siempre deseamos estar con él. Beyond that, when we manifest the Shabad form of the master, then the disciple starts using the word like he is the most beautiful one. He is even more beautiful than the fairies. He is the unique one. The disciple doesn't have adequate words to describe the glory and the beauty of the master. Cuando manifestamos la forma del Shabbat del maestro dentro de nosotros, entonces el discípulo empieza a hablar de esta forma, empieza a describir a su maestro como el más hermoso, el único, el indescriptible y el dueño, el más bello que las hadas, y de esta forma no encuentra palabras para describir la belleza de su maestro. ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਚਰਮਟ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦੂ ਹਿੱਕ ਝੜੇਲੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ. When the disciple manifests the Shabad form of the master within him, only then his pride disappears. Cuando el discípulo manifiesta la forma del Shabbat del maestro dentro de sí, solo en ese momento desaparece el orgullo. Because when the disciple goes there, he sees that how many more Gurumukh disciples are already there, how many more better disciples have already reached there. Porque cuando él manifiesta a su maestro dentro de sí, él se da cuenta cuántos otros discípulos Gurumukhs existen y cuántas otras almas ya han llegado a ese sitio. And then he finds himself no one as compared to the other Gurumukh souls who have already reached the master.
Y entonces él se da cuenta que él no es nadie comparado con aquellos gurumukhs que ya han llegado donde el maestro. Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that over there are so many superior souls than me. Who knows my name over there? El Guru Arjan Dev Ji decía, hay tantas almas superiores a mí en ese sitio, allá ¿quién me conoce? ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਲਵੇ। Dear ones, there is no camera in this world who can take the picture of that form. Mis amados, no existe ninguna cámara en este mundo que pueda tomarle la foto a esa forma. ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Only to that form the soul says that I will not find even one like you, whereas you may find millions like me. A esa forma es a la que le dice el discípulo, yo no encontraré ni siquiera uno como tú, mientras que tú encontrarás miles como yo. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। So dear ones, in very simple words, I am telling you the importance of the darshan. Mis amados, con palabras muy sencillas les estoy hablando acerca de la importancia del darshan. Because even at the time of our death, the same form of the master has to come, the form who gave us the initiation. Porque en el momento de la muerte, esa misma forma va a venir por nosotros, esa forma que nos dio la iniciación. ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮਹੀਨਾ, ਕਦੇ 10 ਦਿਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ बीच में बिठा लेंगे सीगे। वो कह लगे, एक प्रेमी ने कहा कि महाराज जी ये सच है कि तुसी इसे तरह ही मैनू लैन वास्ते आओगे? तो बाबा जैमल सिंह जी हंस के कहने लगे, देख भाई तू मेरे कपड़े पछाण लै, इन्हां कपड़ियां दे विच ही मैं तेनू लैन वास्ते आऊँगा। हुण तुसी सोच के देख लो कि कपड़े की इतनी बुनियाद नहीं होंदी जी। ये गुरु की दया ही है कि जिस शरीर ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जैसे कपड़िਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, वैसे ही उस स्वरूप अंत में दिखाता है और लेके जाता है। There was one initiator, Baba Jaimal Singh, and his name was also Jaimal Singh. He lived a very long life. Había un discípulo del maestro Baba Jaimal Singh, cuyo nombre también era Jaimal Singh. Él vivió una vida muy larga. Often he used to visit me and he would stay with me, sometimes for a week, sometimes for 10 days or even a month. Con frecuencia él me visitaba y se quedaba conmigo un par de semanas o inclusive a veces se quedaba un mes. He was a very good meditator and he used to tell me about when Baba Jaimal Singh would give the initiation. Because in those days there were very few people who would take the initiation, maybe one or two at a time. So Baba Jaimal Singh would graciously allow him to sit in the initiation. So he used to tell me that when Baba Jaimal Singh was initiating someone, the person who was getting initiation asked Baba Jaimal Singh that, Master, is it true that you will come to take me when I will leave this world? Baba Jaimal Singh said, yes, you recognize my clothes and I will come to you, come to rescue you, come to take you in the same clothes I am wearing today. Él me hablaba acerca de Baba Jaimal Singh. Esta persona meditaba muchísimo y él me contaba cómo él en algunas ocasiones estaba presente cuando Baba Jaimal Singh daba la iniciación. En ese tiempo no había muchas personas que se iniciaran, a veces se iniciaban una o dos personas juntas, y en una ocasión Baba Jaimal Singh le estaba dando la iniciación a una persona. Esta persona le preguntó, ¿es cierto que tú vas a venir a rescatarme en el momento de mi muerte? Baba Jaimal Singh le dijo, sí, mira bien la ropa porque con esta misma ropa voy a venir cuando tú mueras. You know that the life of the clothes is not so much, but it was the grace of Baba Jaimal Singh that he said that you
look at my clothes and you will find me wearing the same clothes when I will come to take you. Ustedes saben que la ropa no dura mucho tiempo, pero esto se debía a la gracia del maestro, que él le haya dicho o que le hubiera dicho que mira bien la ropa porque con esta misma ropa vendré a llevarte. मैं जब कैलगरी गया है उसे अमेरिकन लेडी आई सी जिसदियां दो लड़कियां नाम लेवा हैं आम तौर पे घरे वो सतगुरु दी गल्लां रोज ही करदे रहंदियां सन जब उस दे पति दा अंत वेला आया वो लड़कियां दे पिता दा तो उन्होंने हस्पताल च पिक्चरां लातियां बनवाइयां पूरा ख्याल उस पासे होया बेशक वो दोनों नाम लेवा मियां बीबी नहीं वो कहने लगे कोशिश करी पर असी तैयार नहीं हो सके सिर्फ वो धन्यवाद करने वास्ते कल गई फिर उन्हें 6-7 दिन जिन्हें भी मारे सत्संग सुनया कहने लगी मैं धन्यवाद करने वास्ते आई है कि मेरे पति की संभाल हुई मैंने कोई शक नहीं मैं दोनों गुरुओं की उत्थे मौजूदगी देखी हुण तुसीं देख लो कि स्वरूप करके ही उन्हें मौजूदगी देखी स्वरूप करके ही उसनूं समझ आई पछाण आई कि मेरे पति की संभाल कर रहे हैं हालांकि वो नाम लेवा नहीं सीता When I went to Calgary, one American woman came there to see me. She has 2 daughters and both of them are initiated. Cuando fui a Calgary fue a verme una señora americana, ella tiene 2 hijas que son iniciadas. And often in their home they used to talk about the masters. Con frecuencia en su casa hablaban acerca del maestro. She told me that how when her husband was on the deathbed and when he was about to leave the body, they had the pictures of the masters put on the wall of the hospital room. And how even though they both were not initiated, she said that they had tried but they could not prepare for the holy initiation. So even though they were not initiated, but still she felt the presence of both the masters when her husband left the body. Ella me contaba cómo cuando su esposo estaba en su lecho de muerte, él estaba en el hospital y habían llevado unas fotos de los maestros, las habían colocado ahí en el hospital. Ella, aun cuando ni ella ni su esposo eran iniciados, ellos habían hecho el esfuerzo pero no habían logrado recibir la iniciación. Ella me contaba que aun cuando no eran iniciados, sin embargo, podían sentir la presencia del maestro, de los maestros, perdón. She came to thank me for master's protection and she told me that I don't have any doubt because I felt the presence of both the masters when my husband left the body. Ella vino a darme las gracias porque me dijo, sentí la presencia de ambos maestros cuando mi esposo abandonó su cuerpo. So you see, it is only because of the form and the darshan of the form that she felt the presence. Entonces ustedes pueden ver que se debe a la forma o a al darshan de esa forma que ella pudo sentir la presencia. प्यारे ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. Dear ones, we have come here only for the darshan, only to see the form. Whereas you can read the books in your own home a lot. Mis amados, ustedes aquí han venido únicamente por el darshan, han venido a ver la forma. Ustedes pueden leer los libros en su propia casa. मैं कमजोर ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ. Even though I am weak, but still I try to sit as much time as possible in front of you. Aun cuando me siento un poco débil, sin embargo, deseo de sentarme con ustedes el máximo tiempo posible. Because I know that my dear children have come from across the oceans. Porque sé que mis amados hijos han venido aquí después de haber cruzado los océanos. And they should take back something from here. Y de aquí deben llevarse algo. The top one? Yeah. Querido Sanchi,
He oído que al maestro Sawan Singh le gustaba reírse y también le gustaba reírse mucho al maestro Kirpal. Puedo ver que a ti también te gusta reírte. ¿Puedes comentar o puedes hablarnos acerca de el humor en nuestro sendero? Si esta respuesta ya ha aparecido en la revista de Sambani, por favor, ríete de mí. Dear Sanji, I heard Sawan Singh love to laugh and Kripal Singh love to laugh. I can see you do. Could you comment on the role of humor on our path? If this answer has already been in Sanjvani, please laugh at me. प्यारे सांजी, मैंने ये सुना है कि बाबा सावन सिंह जी को हंसना बहुत अच्छा लगता था और महाराज कृपाल सिंह जी भी बहुत हंसा करते थे और मैं देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी हंसते हो। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि संत मत में हंसी का क्या रोल है? और अगर ये सवाल का जवाब आपने पहले संत वाणी में दे दिया है तो कृपा करके आप मेरे ऊपर हंसें। हाँ भाई मेरा ख्याल है अभी ਤੁਹਾਡੇ पास उबराय साहब बैठे हैं इन्होंने अच्छी तरह महाराज सावन सिंह के नेड़े होकर उन्होंने हासा देखा है कि किस तरह जब वो हंसते सन किन्ने प्यारे लगते सन किन्ने मनघोड़े लगते सन। तो महाराज कृपाल में देखने वाले तो बहुत सारे प्रेमी है। तो मेरा कहने का भाव जब थानू कोई खुशी भरी चीज थे आ जाए तो तुसी हसोगे। मामूली दुनिया की सानू खुशी वाली चीज थे आ जाए तां भी हस रहे हैं, लेकिन वो अंदरली जी खुशी है, अंदरला जो स्वरूप है उसनू देख देख के प्रेमी मस्त होके हंसदा है। दुनिया का तो एक बहाना ही ले लेंदा है कि जब तक वो आपका व्यवहार हंस के ना कढ़ लवे ओदा जो दिमाग है वो खेलता ही नहीं गा। Mr. Oberoi is sitting here and he has seen how Master Sawan Singh Ji used to laugh. El señor Oberoi está sentado aquí con nosotros y él ha visto cómo se reía el maestro Sawan Singh. And how beautiful he would appear when he would laugh. Y qué bello se veía cuando se reía. And there are many dear ones sitting here who have seen Master Kripal Singh Ji laughing. Hay muchos amados sentados aquí quienes vieron al maestro Kirpal cuando se reía. You know that we laugh only when we get something which gives happiness to us. Ustedes saben que nos reímos cuando tenemos algo que nos da la alegría. When the disciple gets something within himself which gives him the happiness, he has to express it outside, and he does that through the laughing. Cuando el discípulo logra algo que le da alegría por dentro, alegría interna, entonces la forma de expresar este sentimiento es a través de la risa. Because unless he expresses his happiness through the laugh outside, he cannot feel relaxed. So that is why when he gets something in the within which gives him the happiness, he laughs. Si esta persona no puede expresar lo que siente por dentro, entonces no se siente tranquilo ni relajado, y por eso cuando obtienen alguna alegría por dentro, por eso es que se ríen los discípulos. क्योंकि गूंगा गुड़ खा लेंदा है, उसनू मिठा लगता है, प्यारा लगता है, वो अपनी खुशी का जिहड़ा इजहार है वो सिर्फ कच्छा बजा के ही कर सकता है। A dumb person eats the jaggery and he finds it very sweet. He becomes very happy. Una persona muda se come el jaggery y lo encuentra muy dulce y le gusta muchísimo. He cannot speak, he cannot tell that what he has eaten and how sweet it is, but he only expresses his happiness by dancing. Esta persona, como es muda, no puede expresar la alegría que siente al comer este dulce. Se siente muy contento y la única forma de expresar esta alegría es empezando a bailar. अंदरों दीवा बुझा पिया हुआ है तो हंसोगे भी कहाँ ये थोड़े अंदर किसी चीज की खुशी आ रही है
Do you think the people who have lost in their business will laugh? ¿Ustedes piensan que aquellos que han tenido pérdidas en los negocios, aquellas personas se irán a reír? The lamp of their heart is blown off, so how can they laugh? La lámpara de su corazón ha sido apagada, entonces ¿cómo es posible para ellos reírse? You laugh only when you get the happiness from the within. Uno se ríe solo cuando tiene alegría por dentro. ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਛਾਵੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ The reality is what I am telling you, that it is their master who is always standing in front of them, and he always accompanies those great masters like the shadow accompanies us, and it is their master who is making them laugh. La realidad es esta, lo que les estoy diciendo. El maestro siempre acompaña a su discípulo, siempre está con el discípulo, lo sigue así como la sombra sigue el cuerpo, y el maestro es el que hace reír al discípulo. It is their master who gives them happiness every moment, and only their master makes them laugh. Es únicamente el maestro el que les da la alegría, y es únicamente el maestro el que hace que se rían. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਦੀ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ So if you were to do this, if you were to manifest him within you, then your weeping, your sadness, your depression forever will be erased, and you will always get the happiness. De manera que si ustedes hicieran esto, si ustedes le manifestaran internamente cualquier tristeza o cualquier llanto que pudieran tener, cualquier depresión que pudieran tener, esta desaparecería para siempre. Even if you are sick with so many diseases and your body is all broken, but still if you have him within you, you will feel so happy that often you will express your happiness through laughing. Así ustedes estén enfermos, así su cuerpo no se sienta bien o estén muy mal, sin embargo, si han manifestado al maestro dentro de sí, se sentirán muy contentos e inclusive empezarán a reírse. ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇਗੀ तो मियाँ भी मुस्कुराएगा अगर बीवी घर में आएगी तो मियाँ भी देख के मुस्कुराएगा दोनों जनां दा हासा बुल नहीं हसणगे ते अखां हसणगियां अखां नहीं हसणगियां ते बुल हसणगे जे उन्हां दी बेइतफाकी है तो भाई ये दोनों रुसे हुए हैं तो फिर क्यों हसणगे सो वो गुरु की प्यारी पत्नी बनी हुंदी है तो जो पति ਨੂੰ देख देख के वो आत्मा ਜਿਹੜੀ है वो गुलजार की तरह खिल उठती है फुल की तरह महक उठती है. If there is love between the husband and the wife, when the husband comes back to the home, the wife will smile at her husband and the husband will also smile looking at his wife. Si existe el amor entre el esposo y la esposa, cuando el esposo regresa a la casa y la esposa lo ve, entonces ella le sonreirá y él también se sonreirá con ella. They both become happy seeing each other, and if not through their lips, if not through their mouth, at least through their eyes, they will express their happiness. Los dos se sienten muy contentos de verse nuevamente. Y así, si no sonríen, sus ojos mostrarán que están contentos. But if they don't get along with each other, if they are not in love with each other, do you think they will smile or laugh when they see each other? Pero si no se llevan bien, ¿piensan ustedes que cuando se ven nuevamente se van a reír o van a sonreír? The masters have become the beloved wives of their masters. So that is why when they see him, they always smile, they always become happy and they laugh. Los maestros se han convertido en la esposa de su maestro y es por eso que cuando le ven sonríen y también se ríen. तो प्यारे इस दुनियावी मिसाल में इस वास्ते देती है कि ये आम तौर पर असी मियाँ बीबी देखते ही रहने हैं
ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। Here once I have given you this worldly example because this is something which we often see in our life. If there is love between the husband and wife, whenever they remember each other, whenever they see each other, they become happy and they laugh or they smile. Mis amados, les he dado este ejemplo del mundo porque es algo que podemos ver fácilmente todos los días. Podemos ver si una pareja se quiere, podemos ver cómo se sienten contentos al verse el uno al otro y cómo se sienten felices. And the same is the condition of the disciple with his master. La condición es igual entre el discípulo y su maestro. The disciple who is in love with the master, who has manifested his master within himself, whenever he remembers the master, whenever he sees the master, himself he starts laughing, he starts smiling because he becomes happy just by one thought of the master or just by one remembrance of the master, he becomes happy. El discípulo que se ha enamorado de su maestro, aquel discípulo que ha manifestado a su maestro dentro de sí, con un solo pensamiento que tenga acerca de su maestro o al recordar su maestro, él empezará a sonreír y se sentirá muy feliz. Many times you would have seen that even you, when you remember the master and if you are in love with him, you become so happy that you just smile instantly. Ustedes pueden ver con sí mismos cómo si ustedes aman al maestro y si tienen mucho amor por él, cómo cuando piensan en el maestro empiezan a sonreír. Many times people ask me when I'm just going somewhere or walking and all of a sudden if they see me laughing or smiling, they ask me that why I was laughing. So I just tell them that I was laughing just looking at you, but the reality is that when I remember the master or when I see him, it gives me so much happiness that I cannot control my laughing. Algunas personas cuando me ven caminando, digamos, por aquí o por allá, a veces ven que me río o me sonrío y ellos vienen y me preguntan por qué me estaba sonriendo. Yo les digo, estaba sonriendo porque te vi. Pero la realidad es que cuando veo a mi maestro me siento muy contento y empiezo a sonreír. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਗਰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। We see the worldly love, the love which our relatives have. It's all full of their interest. Vemos el amor del mundo, el amor de nuestros parientes. Este amor está lleno de interés personal. If there is any love, if there is any one which a disciple gets or which a person gets, which can be called as a selfless love, that is the love of the master. Master is the only one who loves us without any interest, without having any self-interest. Si hay algún amor que se pueda lograr en este mundo que se llame realmente amor desinteresado, si un discípulo puede conseguir este amor, lo logrará únicamente del maestro, porque el amor del maestro es el único que se puede llamar amor desinteresado.